नमस्कार एमएन न्यूज को आपण मानक स्वागत। आज आम आसु बारिपदार अस्थिया पोल जोटा कि बुढ़ावाल पोल ता तले आज हजार हजार स्त्री लोक हजार हजार महिला हजार हजार श्रद्धालु आज आसचंती घट उत्तोलन करने तेज आम आसु देखा कौ केते परिमाण रे लोक आछथि आपन को तो देखौछ हमें पाखापाखि 3 ରୁ 4 हजार ता सहित समस्ते केते शांति श्रृंखला सहित धाड़ी बांधी तांकर कलश यात्रा आरंभ करुचंती। देखंतु बाँ पटरे पाखापाखि वर्तमान भी 2000 उपरे लोक अछंती एवं अध घंटे घंटे हेलानी लोक चलीचंती। टिके बाँ पट को देखैबे सेमति देखैबे देखिबे सबु श्रद्धालु घट देकी केमति बाहरुचंती। तबे जहाँ भी हौ बारिपदार ठीक हृदय स्थल रे वार्ड नंबर 3 जोटा कि फॉरेस्ट कॉलोनी ता मध्य गोटे सिद्धि विनायक मंदिर होची से मंदिर प्रतिष्ठा आज तेणु यही बारिपदार एवं तथा बारिपदार पड़ोशी ब्लॉक सबू आसचंती घट उत्तोलन करने तेबे एही भितरे जड़े भाई अच्छी सहित टिके आमे कथा हवा तांकर प्रतिक्रिया नबा। नरोत्तम पाणिग्राही श्रद्धा तबे आज कार्यक्रम किभଳି होउची आउ आपन को केमती लागुची? देखंतु आज गोटे दिन बारिपदा शहर पाई गोटे ऐतिहासिक दिन गोटे आध्यात्मिक परिवेश आज सारा बारिपदा आध्यात्मिक परिवेश रे आज भासी जाइछि। आउ बारिपदा रे गोटे सिद्धि विनायक गणेशंकर गोटे भव्य मंदिर प्रतिष्ठा आज प्रतिष्ठा प्रथम दिन आज घट शोभा यात्रा होउछि। घट शोभा यात्रा रे प्राय तो देखुछु 3000 रु 5000 आउ श्रद्धालु महिला आउ सबु हलदिया रंगर शाढ़ी पिंधि आउ घट उत्तोलन ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ गोटे भव्य शोभा यात्रा हब। भव्य शोभा यात्रा सब प्रकार नाच गीत यही भव्य शोभा यात्रा हब एवं यही जो परिवेश आध्यात्मिक परिवेश मोर जानिबा भितरे बारिपदा शहर रे आगुर एते बड़ आध्यात्मिक परिवेश केबे हेई नथला। ये गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप एवं सिद्धि विनायक जे कि आमे जानिचु अग्र देवता जेकोसी पूजा पठ आमे हिंदू धर्म रे करू प्रथम तो आगे गणेश को श्री गणेश को सिद्धि विनायक को आगे पूजा करी प्रतिष्ठा करी करू से भली एक मंदिर साधारणतः मंदिर थिला 2000 व्यक्तिगत भाव किंतु सर्वसाधारण गोटे सिद्धि विनायक गणेश मंदिर बारिपदा रे प्रथम आउ निश्चित एक आध्यात्मिक परिवेश आउ बहुत भल परिवेश रे आज ये चली आउ जो बड़ंग आमर बुढ़ा बड़ंग घाट ये ऐतिहासिक घाट ये घाट रे आज हजार हजार श्रद्धालु उपस्थित है घट उत्तोलन करुचंती। निश्चित भाव गोटे बहुत आध्यात्मिक परिवेश। भौणी जन सहित कथा भौणी नमस्कार आपन को परिचय का? मो परिचय हेमलता दास घर कोठी एई बारिपदा 28 नंबर वार्ड। आज जो भली आछती श्रद्धालु आपन परिवेश को केमती अनुभव करछन? आज सिद्धि विनायक को बहुत धन्यवाद देवी। आज ताकर आशीर्वाद रे आज सारा बारिपदा जो मयूरभंज जिलार बारिपदा सब डिविजन जेटा कि हमर आज जो स्टील गलेरी आज जो माइनिंग कॉलोनी को आउची सेठी जो आज सिद्धि विनायक मंदिर आज सेठी जो आज विनायक सिद्धि विनायक मंदिर आज प्रतिष्ठा रे आज देखंतु सार्वजनीन समस्त मन खुशी रे सुहृदय रु आज सकाळ 5टा पाखरु समस्त आसी भौणी माने एक रंग रे पूरा निजर माने एक रंग रे साड़ी पिंधि केते खुशी रे समान आसिकी ए मंदिर कार्यक्रम को सफल करिसंती। सेमान को तो बहुत हृदय रु धन्यवाद देबी। तापरे बारिपदा वासी को धन्यवाद देबी जेमती ए काम रे समस्त सहयोग करिसंती एवं समस्त जेतिके कार्यकर्ता सेमान को भी धन्यवाद देबी जे माने वॉलंटियर करी के समस्त ए कार्यक्रम को सुचारू रूप रे एते लोक हजार हजार लोक 5000 लोक भितरे भी समान सुचारू रूप से शांति श्रृंखला सकाळ समस्त को दायित्व नहीं कि तुलाउतंती कार्यकर्ता को भी वॉलंटियर मान को भी धन्यवाद देबी। मु पायल राय बारिपदा नागरिक। तबे आज ए जो विशाल कलश यात्रा ये तो केबे हमें देखि नथिलु जन्म रे तबे एही कलश यात्रा को देखि कि आपन को आज हृदय केमती लागै? देखो तो प्रथम तो गेरुआ मई जाइछि हम बारिपदा आज आ तापरे होछि भाई जे कृष्णचंद्र महापात्र जी आमर अछंती तांकर गोटे स्वप्न थिला छुआ बळू जे से क्लब रे गणेश रो प्रेसिडेंट थिले गणेश मंदिर तांकर गोटे गणेश मंदिर करबार स्वप्न थिला। आमे एई भाईंकर एई जिंस रो जानलु जे स्वप्न भी सत्य हुए
ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଏତେ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଟା ସେ ଛୋଟ ଆକାର ହେଇଥିଲା ସେଟା ଆଜି ବଡ ଆକାରରେ ସତ ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ମହିଳା ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଘଟ ମୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସହିତ ତ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଦିଶରୁ ହିଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଫଳିତ ହେଇଛି। ଯଦି ଏମାନେ ଘଟମୁଣ୍ଡି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସକ୍ସେସ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମନ୍ଦିର ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ନାଁ ସରୋଜିନୀ କିସ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାନେତ୍ରୀ। ଘର କୋଉଠି? ଘର ମୋର ନଳଗଜା, ରାସନପୁର ବ୍ଲକ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ସାରା ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ ହେଇଛି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଆଜି ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଳସ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯିବେ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ହଁ, ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ ନୀଳମଣି ମହାପାତ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏଇ ପ୍ରକାର ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏବଂ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବ ବିହଳ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହଉଛି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଆଗକୁ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହବ, କାରଣ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। अंजलि मुर्मू विधायिका बांग्लादेश। ବାରିପଦାର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3 ଯୋଉ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ କଲୋନୀରେ ଆଜି ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି, ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 4 ହଜାର ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରୁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଆଉ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ୟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି? मते निजको ए भितरे शामिल करके प्रथम तो बहुत खुशी लागुଛି, आनंद लागुଛି। तो एते सुंदर भव्य गोटे मंदिर ହେଇଛି। ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲି କି ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏମିତି କେବେ ଦେଖି ନଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି, ଆଉ ଯୋଉ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ବିରଳ ମିଳେ, ବହୁତ କମ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଆଉ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଭବ୍ୟ ରୂପରେ ହେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଘଟଉଥିଲା ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ? ଏଥିରେ ଦାୟୀ କାହାକୁ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ଭକ୍ତଗଣ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ କର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ସମସ୍ତେ 100% ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଦେଖି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବାରିପଦା ବାସୀଙ୍କର କେତେ ସହଯୋଗ ରହିଛି? ବିଶେଷ କରିକି ବାରିପଦା ବାସୀଙ୍କ ନିହାତି ରୂପରେ ସହଯୋଗ ରହିଥିବ, ବିନା ସହଯୋଗରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ରୂପରେ ପୁରା ସହଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଋଗ୍ବେଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ଜଗଦୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଏଠି ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଋଗ୍ବେଦରେ ହିସାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ମୁଁ ବରଣ ହେଇଛି। ଆଜିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ କଣ ଅଛି ଆଜି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୋଉ କୋଉ ଢାଞ୍ଚା ଦେଇକି ଯିବ ବା କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେପ ଦେଇକି? 5 ଦିନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହେଇଛି। ଗତକାଲି ଅଧିବାସ ପୁରାରୋପଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 4000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘଟ ଆସିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପୂଜନ ହବ, ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମ ହବ, ଏସବୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ମୋ ନାମ ଶୋଭାବତୀ ଓତା। ଏଠି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି। କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା? ମୁଁ ତ ମାନେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିବି ବୋଲି ଭାବି ବି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୟା ବା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଚାଲିବାର ଜମା କଷ୍ଟ ବି ଅନୁଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଥକା ବି ଲାଗୁନି।
ତେବେ 3.5 ରୁ 4,000 ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଆମର କଳସ ବହିଥିଲେ ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏଭଳି ବୋଧେ ଯାତ୍ରା ବାରିପଦା କାହିଁକି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେବାର ଦର୍ଶନ ଏଠି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ବିଶାଳ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କଣ କହିବା? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ କହିବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ସବୁ କାମ ହଉଛି ସୁରୁଖୁରୁ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଅନେକ କଳସ ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 3,000 ରୁ 3,500 ଲୋକ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ମାନେ ଦେଖି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଆପଣ ଏତେ ବୟସ ହେଇକି କହିଲେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖୁସିଆନ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ କଳସ ଯାତ୍ରା ବା ଆମର ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବାରିପଦାବାସୀ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ କେତେ ସହଯୋଗ କରୁଛି? ଏ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ମାନେ ପ୍ରଶାସନର ନିହାତି ସହଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ବିନା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବାରିପଦାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଇ କଳସ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର ଆପଣ नमस्कार, मो नाम सुरेंद्र कुमार जैन, ये मो सान भाई जयंत कुमार। ଆଜିର ଯୋଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କଳସ ଯାତ୍ରା ତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? प्रथमतः श्री गणेशाय नमः। एभली कलश यात्रा मो अंदाज रे बोधहुए सारा ओडिशा रे केबे हेई नथिबो, एटा मोर निश्चिंत अनुमान। ଆପଣ ବାରିପଦାବାସୀ ହିସାବରେ ଏଇ କଳସ ଯାତ୍ରା ଦେଖି କଣ କହିବେ ଦର୍ଶକ? मो दर्शकों को केवल एतिकी कहबी जे बारिपदा बजार रे एते बड़ गणेश मंदिर रो प्रतिष्ठा एवं याहार जो प्रतिष्ठा होउची ताहा मध्य अद्वितीय एवं ये मंदिर मध्य अद्वितीय। या पछरे थिबा समस्तन को मोर हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। या पछरे प्रशासन एवं बारिपदावासीଙ୍କର ଅବଦାନ କେତେ? आम बारिपदावासी प्रशासन संपूर्ण अवदान रही एवं संपूर्ण सहयोग रही। नहले एते बड़ फंक्शन संभवपर नुहे। तबे ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କି ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି କର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ତା ସହିତ ବାରିପଦା ତଥା ବାରିପଦାର ପାଖାପାଖି ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଚାରିଆଡୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି କଳସ ଉଠିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହି ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆରି मंदिर आज्ञा देखुन बारिपदार गणेश मंदिर गोटे बड़ नथिला आ गोटे प्रथम थर बारिपदार गणेश मंदिर टी हला आमे बहुत खुशी एवं पब्लिक माने बहुत खुशी से भाई जो अवदान देइछन ता भितरे बहुत बहुत धन्यवाद तांको। हाँ जहा फल रे कामरा हेई परिछि सक्सेसफुल। नमस्कार आपनकर परिचय? मोर नाम होची जय किशन बटन मु वार्ड नंबर 4 अच्छी बारिपदा रे। मंदिर प्रतिष्ठान काम बहुत भल भाव चलती सब एकदम काम भल अच्छी हमें अच्छी हिसाब रे आछथि हमें हमें ए प्रोग्राम देखिया पय दर्शक बोलिया पय एठी हजार हजार घट जो उठिला एवं दर्शकर जनगहली या आपनको हृदय को केमती ए हृदय को बहुत भल लागिलानी हमको समस्त जाति लोक अछि एठी बहुत भल भाव काम बारिपदा लोक ना बारिपदा बाहर भी आसी बाहर भी बहुत आसी लोकल लोक भी बहुत अछि। तबे आपनको बयस बहुत हलानी सही अनुसार आपन केबे ए भली यात्रा देखि ना ए भली यात्रा मैं आगु देखिनी केबे देखिनी एहा गुटे ओडिसा ओडिसा बहुत बहुत भल ओडिसा रे प्रथम है ओडिसा रे मैं संयुक्ता खंडेलवाल और ये हमारे महिला समिति के मेंबर, हम लोग सब यहीं के बासिंदा है, हम लोग यहीं रहते हैं। आज जो आपण देखिले विशाल कलश यात्रा भव्य कलश यात्रा एवं शांति श्रृंखला युक्त कलश यात्रा यहाँ आपण को जीवन में केबे देखिथिले? मु केबे भी देखिनी आगे फर्स्ट टाइम हमें फर्स्ट टाइम देखले टाइम अछि एठी छुआ पहिला हमें साना बड़ एठी जन्म हिचे हम जन्म स्थान
आमे फर्स्ट टाइम देखले फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम करछे अनुभव एटा फर्स्ट शांति श्रृंखला केमती बहुत बढ़िया बहुत शांति शांति मतलब हमें तो देखी नहीं शांति पूर्ण काम हमारे हमें देखी नहीं आपण देखिना नहीं तेबे एई जो मंदिरटी आज हैला बारिपदार आगु गोटे मंदिर थिला अच्छे अच्छे जोटा कि हमर मंचा बंधा हाँ तो सेई मंदिर आ ओई मंदिर भितर कोन आपण अलग आज्ञा सेटा बहुत दूर तो हमको पर्सनल एटा हम पाख हे गला अब पर्सनल मो काई की कहबी हमें तो सेठ भी जाउचे किंतु हम टिके दूरी आइ जाउचे एटा हम पाख को आसी गेले हम पाखरे गणेश जी निजे आसले सिद्धि विनायक निजे आसले हम पाखरे तेबे एठी आपनकर जो आसिले भक्त माने बा कलश यात्रा करी तांकू तांकर खाद्य बा तांकर व्यवस्था की बहुत भलो व्यवस्था नहीं 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 सब जिनिस एठी अछि मेडिकल लाइन मेडिकल ट्रीटमेंट सब बढ़िया सिक्योरिटी भी बहुत बहुत भलो हाँ बहुत भलो मैनेजमेंट बहुत भलो थिला जो प्रकार मैनेजमेंट माने करछन्ती मैनेजमेंट को आपण कोन पाई सैल्यूट बहुत भलो मैनेजमेंट गुड वन सैल्यूट धन्यवाद।